Good day, everyone. Behavior modification or brain conditioning is the first topic I tackle for today. So, what is all about this? Is used to change human behavior. This is commonly applied in psychotherapy and special education behavior. So, what is all about that? Its consequences lead to changes in voluntary behavior. So, the question is, how operant conditioning work? So, I give you an example para mas masabta na to pag maayo. So before that, naay two types si behavior modification operant conditioning, si reinforcement and si punishment. So I give you an example for reinforcement. So si teacher ninghatag og assignment, artwork, then pagkaugma gipasa ni student kay teacher. So pagkakita ni teacher nga nindot, so si teacher naghatag siya encouragement or satisfying para si student ma-encourage na mas buhaton pa to niya, mas mahasa pa yung skills dito. So si reinforcement na ay two types. Again, si positive ug si negative. Si positive mo to maghatag og encouragement si teacher dito good comment dito sa artwork ni student. Then ang negative naman, if ever nga naay makita si teacher nga murag kulang dito sa artwork nga gipasa ni student, maghatag si teacher og nice way nga comment para mas ma-improve pa ni student ang iyang artwork nga gipahimo ni teacher or assignment gihatag ni teacher nga ipasa ni student pagkaugma. Then the second thing nga operant conditioning is punishment. So another example I give you para mas masabtan pa dyan nato. So si teacher nakita niya ang mga students niya or specific mga 5 ka buok nga nag-cheat sa iyang quiz or sa iyang exam kanang pa-exam si teacher. Then unsa may punishment ay hatag ni teacher nga dili kaayo mas bugat kay student, labi na sa mga grade school. For example, mo hatag grade 3, grade 4, grade 5, grade 6 or grade 7, like that. So minusan ni teacher ang score ni student dito sa iyang exam. So minusan niya. So si student makaunahuna nga mali to iyang gibuhat. So dili na to nila usabon kay nakita naman ni teacher. So giminusan man sila. So mo to ang punishment nga gihatag ni teacher. So again, operant conditioning, there are two types: reinforcement, that we call this one satisfying feeling or help the organism survive or the student, para mas ma-help pa si student na ma-encourage pag maayo. Din si punishment, matagaan siya ka ng correct punishment or tarong nga pamaagi ni teacher. The second topic I discuss is cognitive behaviorism by Stewart C. Tolman, 1929-1930 to 1948. So he suggested that the effect of reinforcement is not on learning on the motivation to engage in certain behavior which was learned by other means. So sa pagpanabot nato, unsa man jud ni si cognitive behaviorism? Cognitive behaviorism is psychology. It focuses on how thoughts, feelings, and behaviors influence each other. Cognitive behaviorism is widely used in psychotherapy to address a range of mental health issues. So I give you three example of this: anxiety disorder, depression, eating disorder. So kaning tulo is a very common. So cognitive is thought or kaisipan ng isang tao. Behavior ba, kumbaga behavior or emotions. And the third one is intervening variable. So what is intervening variables?
These variables cannot be measured directly but can be measured indirectly by deducing behavior. So is a hypothetical construct that helps explain the relationship between observable stimuli and responses. So I give you again an example. For example, let's say you see a scary dog. Again, it's a sample ha. You see a scary dog. So si stimulus natin, si stimulus, wala na ako nabutang diri sa akong PowerPoint presentation. Again, si stimulus natin, mao ni si scary dog. Si scary dog. Hadlok na aero ba? Lisod po. Then, sa intervening variables, mao ni ha, sa intervening variables is fear. Kahadlok. Kay nakakita siya og hadlok na iro. Then, ang response niya, unsa man be? Ang response niya is running. Syempre, nakakita og kaghadlok na iro. Di nahadlok ka. So, unsay buhaton nimo? Modagan ka. Very common, a very common reaction for everyone. Dili lang bata, jud. Bisag kita. Makita tagadlok ka iro. Kung dili mo dagan mo, di kita sa tong kauban, tos mudagan tabihan na to tong kauban. Again, so i-relate ako ni sa kay teacher o kay student. Si student, nakita niya si teacher. Yes, si student nakita niya si teacher nga suko na. Kay wala sila naminaw. So, ang ang stimulus na to, si teacher na suko na kay wala naminaw ang iyang mga students. Then ang intervening variables paminaw mo ha, ang intervening variables ato is ang mga bata hadlok na kay teacher kay wala tungod kay dili na maminaw sila, si teacher suko na kaayo. So ang response sa mga student ato nanghilom sila. Okay, gets? Ang response nanghilom si students, ang intervened variables ato nanghilom sila. Again, wait lang. Sige. Ang stimulus ato, si teacher suko na kaayo. Kay ang iyang students wala na naminaw sa iya, samok na kaayo, especially mga elementary students. Then ang intervening variables ato na-shock ang mga nakuratan ng mga students. Ang intervening variables nakuratan ng mga students kay si ma'am suko na kaayo. Then ang response sa mga students nanghilom na sila kay si ma'am suko na kaayo. Okay, si ma'am suko na kaayo. And the last topic I discuss is latent learning. What is latent learning? Implication of behavior is a learning that show up or the means you can know things without acting upon. So is a type of learning that occurs without any immediate reward or reinforcement, but is only demonstrated later when there is an incentive to do so. So I give you an example. Si teacher gitudluan niya yung mga si teacher iyang gingnan ng mga students nga paminaw mo sa ako kay kani magamit gyapon ninyo pag abot sa panahon kung gusto mo mag-teacher. Even though dili mag-teacher, pwede man ni magamit atong mga naibalan. So ni kadugayan how many years si student nakagraduate na mga college tapos nagtudlo. So ning reverse lang, ning balik ra Japon siya. So ang katong gitudlo ni teacher sa iya na pong gitudlo sa mga students. That we call reverse lang niya. Mo ni latent learning, reverse lang niya. Bali nihatag og encouragement si teacher sa iya, tapos iyang gigamit in the future, nagamit niya, siya na pininghatag og encouragement dito sa iyang mga students. Og iyan na putong ibalik na putong sa malay, di ba? Then the lastly is implication, behaviorism for teaching. There are implications for teaching, other hand behavior and modification and classroom management. And wait lang.
um, behavior using can be used in teaching some life skills like how to brush teeth, wash hands, or homework, among others. So, especially sa mga elementary students, elementary children, simple behavior nga matudlo na to sa ilaha. Simple is brush, how to proper brush teeth nga dili madawat ilang, di ba, mga ginatudlo man jud na siya. Then proper hash wands, limpyo permente, manghunaw permente, then or etc etc. So simple behavior nga matudlo nato sa bata, mauna siya nga madala na nila kay yun, what it depends sa environment. It's not all about it's all about genes rather. Kay ang genes kay lahi man na si genes. Kung gipanganak ka nga morena, gipanganak ka nga gwapa inana, lahi man na siya. Pero kung atong ikuan kay behavior, lahi si behavior. Pwede na si behavior, pwede sa family members na makuha kung sa iyang nakita diri, pwede po dito sa gawas, etc etc. And that's all. I hope you understand, and thank you.